mag spaceship tayo pa-backlight. All white here in front, guys. And this is Doc on his birthday vacation. Tuan-tuan, puan-puan, dan adik-adik sekalian. Tuan-tuan. Selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa KL Terminal 1. Kepada semua pelawat, selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Anda diminta duduk sehingga tanda isyarat pasangkan tali keledar dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang Gaya sa, penyimpanan di atas. sa dialogue nga Pastikan semua barangan anda telah diambil. Penumpang transit dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat pintu berlepas di skrin paparan maklumat penerbangan atau ke kaunter pertukaran untuk mendapatkan bantuan. Terima kasih kerana terbang bersama Malaysia Airlines yang juga ahli One World. Kami berharap anda telah menikmati layanan Malaysian Hospitality kami. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to KL International Airport Terminal 1. To all our visitors, selamat datang to Malaysia, and to all Malaysians, welcome home. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the overhead compartment and remember to take all your belongings with you. Transit passengers are advised to check the flight information display screens or proceed to the transfer desk for assistance. It's been our pleasure serving you. Thank you for flying Malaysia Airlines, a member of One World Alliance. We hope you've enjoyed our Malaysian hospitality. Siya nag-give me kay na airplano nga Malaysian Airline. Ay, katong red. Mode, gipasakay ta ato kay daan. Kato red, ay, natabunan. Red. Red, di ba? Yun nga matulay. Ay, nanay Dunkin Donuts. Silingan naman na namong Dunkin dito sa Samoa. Claim your baggage. Jakarta. Wala na yung mga pamang... Yan na si Doc. Ay, matabunan na ako ang imong ulo, lab. Kinanaman ko sa akong video. Gusto ka matabunan imong ulo? Ito din duha. Ano kita din duha? Ay! Oh, tabunan na si Doc. Asa ka, Doc? Wala pag ita nakakamsa din niya. Dili na dyan ito mamalig dito. Imo na po kong giska. Transfer counter. Naanan po na iyang ingon nga mamalig. Pero wala dyan minamalig. Basta, kanigin si Doc, ginaskam ko anin. Oh, pwede dire. Magkuha na ta sa atong bagahe, manata sa immigration. Nag-worla ko sa immigration, pila ko ka-days din niya. Muna ato ah. Light brown man na. Muna siya. Imuhang kwan. ATM. Asa ba sige, wagayway ang James Kenneth din ha. Ay, naday meeting point. Daghan kayo nagigihulat mga guys. So, ay pa din niya, dili gubot. I like it here. Gwapo ka ilahang arrival. Social, morag ko an Amerika. Mas dili pa gubot sa Amerika. Gwapo pa din niya. No? Nice, no? Love, no? Plus star. Murag, dili na ako ka-remember nga niabot ko din ni sauna. Asa data ata ni land? Domestic man gud to, no? Okay. Now po Burger King over there upstairs. Nice here. Terminal pa lang. Boom. Ang sauna niya. Niabri na para sa iya. Labog, abri.
Nagkalam. Wala pa ko sa ako. Niabot. Murag spaceship. Sirado ang spaceship. Kaya kami nangawas. Let's smash na the next time. So, nasa spaceship si Doc. Bye, spaceship. Ay, init siya day din niya, guys. Mo day dili mo gawa si Doc. Muna siya ang Terminals Ketiban at Tarabangsa. Asa man din siya nagulat, sir? Ay, ako si Doc sa spaceship. Kinaday sa silong ang among sundo. Kaila kag pwede magsulod gawas din he. Wala pa dyan guard. Nayo, pa level 1 siguro nila. Naidangkin. Nama po yun sa elevator. Escalator. Ito nga giingon niya, Penerbangan. So wala pa niabot ang sakyanan nga mosundo katong red nga mugs. Guys, murag pina. Okay guys. Sorry. Wrong number. Okay. Dali na ta sa iyahang car. Return. Right hand drive here. So, welcome to my love here in Malaysia. Over there. Uy, suko si sir. Ayaw ka suko, sir. Welcome to Malaysia, sir. Okay. Haliki, ako ipang YouTube. Ako ipang YouTube. 120 ang dagat pero walang sinturong pagkaligtasan. Walang hindi kinabit. Dekat na. Text pa. Text pa. Kanahan. Hindi. Kuya Juan. Mag-birthday pa daw si Doc. Tatag. Ayaw langas din ha. Kuyuan na si Doc. Di na dahil ni kailangan ng genting. Hindi sa tumatawag na lupa. Lihat sulit. Lihat sulit. Muna ang mohang ride. May pag-grants there. Turin ako ni Doc sa iyahang napili nga staycation. Char. We are at the Royal Palace. Hotel Royal. This is cheap hotel.
Cheap that child. I told them to have the Sige, English, Floor? English ko. higher floor, but I'm disappointed. I'm disappointed. Second floor. Seventh floor. Ay, sige lang la. Basta dili lang nagtulo. Ang aircon, tapos okay ang sink. I'm disappointed. I'm disappointed. Ayun, anaa si Doc kay birthday biya niya. Look at that. Diba? Yeah, I saw that, my love. The pool. Pero wala ko nagdala gagas. I don't like it. Bye na lang ta. Because I told them near the exit. Ingon ka near the exit. Yeah. Naman siya na siya masing sa airplane exit pro. Tanan, exit. Yang gusto. Ganyan, may exit lang ako sa car ganina. 130, animal. Ang tuog na lang ko eh. Collapse na. Sweet smell ang room. I love it. Oy, may pa water and may pa Nespresso. May pa. Can you hear it? Mangihit ako. Music. Video na kay mangihit ako. Pang, 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 pang. Sweet smell. Love, you should use the sleeper. I-picture na nila ano? Nga. Video na. Oh, dili na ato ang sala, atong dakong sala. Aba, may pa bamboo. Ano, i-video na niya. Mr. EN, Mr. Montes James Ken. Masa ng EN, love? Where? EN? English? English? English ta, mag-English. Oy, dili jud mi ana ha. Wala jud mi ana nakaplantsa din ha kay di jud ko magplantsa kay Doc. Muna ang view. That's the pool. Ato ka na ipakita. Oh, Maybank. Okay, sige, review your Korean. Is it a chicken or Hindi niya ito ano? i-alarm man kay tas gihatag man kaya. Rice cake. Ano ang rice cake? Ano sa side dish? Or no, I don't like it. Kaya kanina ako ang hanggang manigulay Dok. Uy, huwag ka magpipahamak mo kung may mo ani. Diyos mo yung mga lamas. Inaan niya ang kinuriyan. Lamit. Pero, grabe, ang kahalang. Di ba yung tangi spicy? Pwede din. Ano ba ito? Ito? Ang ilang original. Alang yako. Uy, ako dito. Ito yan eh. Saka may kaon na ito. System daw nila. Boy, nakita na ko ang daon. Chicken. Ah, Chicken, boy. Chicken beef. ano yung black? Sige, cute ha? For tutukan ako guys, this is watermelon lychee. 7 additional ringgit with 100. So, ang mga food dito, 400 plus. Mahal na yun. For tutukan ako. Weird, ano lang ito na? Love it, watermelon lychee. So guys, taon na ta. Asa ka diri Doc? Sa Malaysia Doc. Palit ka din ha ang protein drink. Banana. Guys, hamis kay ang palaya diri guys. Oh, dili siya bitter. Hindi siya bitter o kampo.
Ang talong guys, oh. Lingin ang ilang talong.